ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ କରି ବାହା ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯାତ୍ରାରୁ ତମେ ଆସିଥିଲୁ ନାଇଁ ନା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। କିଶୋର की खाइला जातरा रे आइसक्रीम टिके खाइला चाना खाइलु पैसा तो सेति के तो सरी बोला आ 20 टका पैसा केते हला की 20 टका रे 10 टका खाइलो आ 10 टका तो ताले छोरा तो किनी लुबी न जमता हो नहीं लुबिनो खाई देला 10 टका पांडिया पांडिया आज टिके दे ना नवीन पांडिया नवीन पांडिया का ना इसे तार मां पकड़ आ मोदी जे से तेरा पापा मां पकड़ आहा मकर पर बुल्लो केंती लागला खालीटा बोल नहीं लगला मनीष बुकुरे मनीष को देखी जाइतिलो देखी आसलो जाइतिलो को गाँव रे आसीतिलो उड़िया मान को चिनी पारलु नहीं हांडिया टिके देलु नहीं कहूतिला जे हमर हो समाज रे हांडिया टिके देलु नहीं आ कहूतिला जे नेलु नहीं हागा को हागा माने मिसिम कुई को आसबो मेंटा आसिलु आ हांडिया टिके देलु नहीं कहला जे तिला दारो करिया मिस कोई गया कहूतिला सुंदरम करू दू तिला दारम बा करू नहीं बा कर देलु आई गम ना बात ना ए नेल बाल कई दिन कन्या की ना नीरू रे पुलोटा देलु जे हमें पैसा नहीं देलु नहीं कहलु चुआ मान को आनी करी आसी चो आ पैसा देबु नहीं ना चॉकलेट हेले गुटे गुटे किनी देबु नहीं कहलु केते मुजा मुजा कुता को टूटा टूटा हुन मंदिरटा कर देलु जे मसे पैसा देलु नहीं कीटारे दर्शन हेलु नहीं कहलु एसारा का मंदिर हबो कहला नोडियाटा तो देलु नहीं मुंडोटा केमती बाडे भी जा इसारा का मंदिर रे उठिबी कहलु ना तू कहबु ना नहीं कहलु ताले के जाने खेड़िया आउ की खबर जियोटा पसंद होची ना नहीं को फसिले या नहीं जाइतिलु केते आनिलु 1000 टंका आनिलु आज यात्रा बुलबु एकुटिया गोलु बुता पैसा तु नि आनी करी आसिलु डेगी चंता हेले आसिया सानमनी कुछ देखना जिया केते पैसा देलु 1000 टंका देलु बुतारे 1000 टंका नहीं देलु तीनो
ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଥିଲା ଯେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ବୋଲି ଠକିଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା ବୋତା ଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଦେଲୁ ଖାଲିଟାରେ କହିଦେଲୁ ନାଇଁ ନା ଠକି ଦେଲୁ ନାଇଁ ନା ସେ ଖାଲିଟାରେ କୁହନ ଲୁକ ଦେଖାଣିଆ କେବେ କୋଉଟା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଇବୁ ହେଲେ ପାଇବୁ ନାଇଁ ହେଲେ ନାହିଁ ନାକୁ ସରକାର କେବେ ଯଦି ଲଟରୀରେ ପଡ଼ିଆ ହେଲେ ପାଇବୁ ସରକାର ନାହିଁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାର ନାଁଟେ ତାର ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଖାଲି ନାଁଟା ପାଇଛି ଦେଲ ସେମିତି ଜମାଟ ହେଲେ ପୁରା ବେଶୀ ଉକୁଣି ହେଇଯାନ ତେଲ ସେନା ମୁଖେ ଦିଅ ହାଏ କରଞ୍ଜ ତେଲ ମାଖି ଦିଅ ହେଲେ ସିନା ଝିଅକା ବୋଲ ପସନ୍ଦ କରିବୁ ବାସ୍ନା ହେଲେ ବାବୁରେ କି ତେଲ ମାଖି କରି ଆସିଛୁ ବୋଲମେ ଆଉ କି ତେଲ ମାଖି କରି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲୁ ଚାଲ ଆମର ଘର ଦେଖି ଦେଇ ତେଲ ଦେଖି ଦେବି କହିବୁ ଯାହା ତେଲ କହିବୁ ତାହା ତେଲ ପାଇବୁ ହେଲେ ରହିବୁ ଏକାଥରେ ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ କରି ହେଇଥିଲୁ ବୁଢୀ ମାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ 200 ଦେଉଥିଲୁ କହିବୁ ନା କି କି କହୁଛୁ ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇ କରି ବାହା ହେଇଥିଲୁ କହିବୁ ନାଇଁ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ବୁଢୀ ମାକୁ 200 ଦେଉଥିଲୁ କହିବୁ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇଥିଲୁ କୋଉ ଯାତ୍ରାରୁ ନାଇଁ ସୀତାରନ୍ଦୀ ଯାତ୍ରାରୁ ଇନା ତାହେଲେ ଆମର ଗାଁର ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଝିଅଟା ତ ବସିଛି ପସନ୍ଦ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ବାଦ ପୂଜା ଯାତ୍ରାରୁ ନାଇଁ ଭଲ ପାଇଲୁ ବଢିଆ ରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ ବାଇ ପିଟିବ ନା ବୁଢୀ ମା କାଲି ପରା କହିନି ତ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ କିଏ ଶୁଣୁଛି ନାଇଁ ଶୁଣବ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଯାଇଲେ ଇୟା ସେ ଜୋର କରାହଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢିଆ ନାଗୁଛି ସେ ଇଏ ଶାଗ କାଳିଆ ତ ନାଇଁ ଖାଇକି ମଣିଷ ହେଇଯିବ ମୁଇଁ ତ ଖାଇବି ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ କି କରିବି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ କରି ନା ପଳେଇବ ଆଉ ଯାତ୍ରାରୁ ବୁଢୀ ମାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ଦେଖେ ଖାଳିଆ କୁକୁଡ଼ାଟା ଆମେ ନାଇଁ ମରେଇମୁ ଆମେ ବଳଦ ମରେଇମୁ ଗୋରୁ ଖାଇ କରି ଆସିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଖାଇବି କହିବୁ ମୁଁ କରେନି ନାଇଁ ନା ଚୋଡମ ବାড়ি যাইতাম আসরে সঙ্গাত খাইবা বলছি বলে না মুই গরু খাই করি আসতে কইছি অসুনু আরে যাও সরসকিলা গরু খাই করি আসছে বললা কি কইব আর
देखी नहीं कोठी गछ लंका रन तो से का करबो एटा तो कोठी पाइली की एटा तो कोठी पाइली जातरा रु गछरो सागुटा कोठी पाइलु जानि नाही तिलु जातरा रु पाइनु आ आज और रो पाइली जातरा रु पाइलु गछ तो लगा हेतुलु है जातरा रे आमे पाड़ी करी आसलु रांदी देलु तुई खाइलु ना ना को झीटा को पसंद करथिली जे हेले पर 12 मजा खाइते 5 टका दे ओ कॉमेडी के देख देछि पाकुटे टंकाटे पैसा नानी झीटा को फोन करी 10 टका ले मिलिया आंडिया खाइ सीटी कहू है फोन करी बोली 10 टका हेले दिया हेले बोलतिली जियोटा दिलानी नाही 10 टका हांडिया खाइते जे मन होतिला की करबे जाइतिली कालता आले की हला नाही बोलबे जियोटा को पसंद करतिली जे कहबू नाही ना बार मजा खाइते 5 टका पाइली नाही बड़े की करबे बुता पाउची नाही दोची चुआगा को आओ की करा जीवो काड़िया नहीं जावे ना हेला हमके भी देई के नहीं पैसाटा की कहू छु तो तेले दिया तो हां तो मद पी के पाइबू की होची मास को मास 500 ना 1000 टका पाउची हे जीवो खुशी रे खुश रे तो हे जीवो की बोल छु गो की नागी फोन करबू मार मजा खाई के भी है मद पी के भी है रसी पी के भी है की नागी फोन करबू डाकुआ बुद्धि